লোকসভায় বিজেপির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানৌতকে চড় মারার অভিযোগে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের কনস্টেবল কুলবিন্দর কৌরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে এই চড়ের ঘটনায় আবারও কঙ্গনার বিতর্কিত এক পোস্ট সামনে চলে এসেছে। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी, CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। কৃষক বিক্ষোভ চলাকালে কঙ্গনা তার এক্সে একটি পোস্ট করেছিলেন। পোস্টে তিনি কৃষক বিক্ষোভে অংশ নেয়া এক বয়স্ক নারীকে দিল্লির শাহিনবাগ আন্দোলনের পরিচিত মুখ বিলকিস বানো হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যা ছিল ভুল। একই পোস্টে কঙ্গনা দাবি করেছিলেন 100 রুপির বিনিময়ে এই নারী বিক্ষোভে বসেছেন। কঙ্গনা পোস্টটি দেওয়ার পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন। অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য তাকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলা হয়। পরে পোস্টটি তিনি মুছে দেন। বলা হচ্ছে ভারতে 2020 সালে কৃষক বিক্ষোভের সময় বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন কঙ্গনা। এই কারণে তার উপরে ক্ষুব্ধ ছিলেন কুলবিন্দর। এই ক্ষোভ থেকেই তিনি কঙ্গনাকে চড় মেরেছেন। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था।